Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
Alhamdulillah. Alhamdulillah nastaghfiruhu wa nasta'inuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudilla fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها المسلمون ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hafizakumullahu jami'a. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena manusia paling mulia di hadapannya adalah manusia yang paling takwa. Dan sebaik-baik bekal yang akan dibawa ke hadapannya adalah takwa. Tak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Karena memang al-insan mahallul khata' wan nisyan. Namun ketika kita berbuat salah dan dosa, bertaubatlah dan beristighfarlah agar salah dan dosa kita diampuni oleh Allah. Dalam khutbah Jumat hari ini akan dijelaskan tentang beberapa manfaat dan keutamaan yang akan diperoleh hamba dengan istighfar. Yang pertama, istighfar adalah sebab pengampunan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila berbuat keji atau menganiaya dirinya sendiri mengingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Ali Imran ayat 135. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya tetapi kemudian memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa 110. Kedua, meluaskan rizki seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan seruan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya,
Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana waffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka saya berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit atas kalian, dan Dia akan melipat gandakan harta dan anak-anak kalian, mengadakan kebun-kebun atas kalian, serta mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Surat An-Nuh ayat 10-12. Ayat di atas menunjukkan bahwa istighfar adalah sebab turunnya rizki dari langit, dilampangkannya harta dan keturunan, serta dibukakannya berbagai kebaikan untuk hamba, sehingga terhadap masalah apapun yang dihadapi oleh seorang hamba, jalan keluar akan dihamparkan untuknya. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebut sebuah athar dari Al-Hasan Al-Basri bahwa ada 4 orang yang datang secara terpisah kepada beliau. Mereka mengeluh akan masa paceklik, kefakiran, kekeringan kebun, dan tidak mempunyai anak. Namun terhadap keluhan tersebut beliau hanya menjawab, beristighfarlah kepada Allah, lalu membacakan ayat di atas. Ketiga, menghindarkan hamba dari siksa Allah dan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka sedangkan kamu berada di antara mereka, dan tidaklah Allah akan mengadab sedang mereka dalam keadaan beristighfar. Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula menjelaskan sebab terselamatkannya Nabi Yunus alaihi salam. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk sebagai orang-orang yang banyak bertasbih, niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. As-Saffat ayat 143-144. Pada ayat lain Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan bentuk tasbih Nabi Yunus alaihi salam yang merupakan salah satu makna istighfar, yaitu dalam firman-Nya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada sembahan yang hak kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya saya termasuk ke dalam golongan orang-orang zalim. Al-Anbiya 87. Keempat, istighfar adalah sebab yang mendatangkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Hendaklah kalian memohon ampunan kepada Allah agar kalian dirahmati. An-Naml 46. Perhatikanlah jaminan Allah tersebut. Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa beristighfar. Kelima, salah satu sumber tambahan kekuatan dan kejayaan adalah istighfar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ucapan Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya sebagaimana firman-Nya,
Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atas kalian dan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian, serta janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Hud ayat 52. Keenam, istighfar adalah salah satu hal yang melapangkan dada seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yuwanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah." Sesungguhnya kadang terdapat sesuatu yang melekat pada hatiku, maka aku pun beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Ketujuh, wajah orang yang beristighfar dijadikan berseri dan berbahagia oleh Allah pada hari pertemuannya dengannya. Telah sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an tasurra sahifatuhu falyukfir fiha minal istighfar." Barang siapa yang ingin bahagia dengan catatan amalnya pada hari kiamat, hendaklah ia beristighfar kepada Allah. Telah sahih pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sangat beruntunglah orang yang menemukan bahwa pada catatan amalnya terdapat banyak istighfar. Kedelapan, membersihkan noda hitam dari hati seorang hamba. Jika seorang hamba melakukan kesalahan, suatu noda hitam akan tertitik pada hati seorang hamba. Jika hamba beristighfar, dihapuslah noda itu dan hatinya kembali bersih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu wa in zada zadat hatta ya'luwa qalbuhu dzakar rainul ladzi dzakarallahu azza wa jalla fil Qur'an kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Jika seorang hamba melakukan sebuah dosa, dititiklah satu titik hitam pada hatinya. Jika dia bertaubat, berhenti melakukan dosa lalu beristighfar, hatinya akan kembali bersih. Dan jika dia mengulangi dosanya, ditambahkanlah titik hitam sampai menutupi hatinya. Dan jika hatinya sudah tertutup, itulah ar-rain, penutup hati yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya sesuatu yang selalu mereka usahakan itu akan menjadi rain terhadap hati mereka. Al-Mutaffifin ayat 5. Kesembilan, istighfar adalah salah satu bekal bagi seorang yang berdakwah di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir inna wa'dakallahi haqqun wastaghfir li dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar." Kesepuluh, sebab terkabulnya dosa adalah istighfar. Nabi
sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaumnya sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Dia. Dia telah menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi itu, maka beristighfarlah kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku amat telah dekat lagi mengabulkan doa hamba-hambanya. Hud ayat 61. Ke-11, dengan istighfar seorang hamba akan semakin mengagungkan dan membesarkan Rabbnya. Telah berlalu penjelasan keagungan istighfar karena digandengkan dengan tauhid dalam sejumlah ayat. Juga telah berlalu penyebutan nama-nama dan sifat pengampunan Allah. Tidak diragukan bahwa dua makna tersebut sangat telah menanamkan pengagungan dan pembesaran dalam hati seorang hamba kepada Rabb-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بحفظ الشريعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المشفعين يوم القيامة. أيها الناس اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا عميما وبدأ بنفسه تعليما وقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح الراعي والرعية واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين رحية محمية من كل مرض وبلية، واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والعزة والرحمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.